हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि सरकारी कर्मचारी एवं सहरांचल लोक मध्य पाइबे बीएसकेवाई नवीन कार्ड, सूचना देले 5T अध्यक्ष। ग्रामांचल पर सहरांचल लोक और सरकारी कर्मचारी मध्य पाइबे बीएसकेवाई नवीन कार्ड सुजोग। परवर्ती पर्यायर सेमानकु योजना रे सामिल कराजिबो। कटक बालीजात्रा पड़िया एने सूचना देइछन्ती 5T अध्यक्ष VK पांड्यान। एबे ग्रामांचल रे समस्तंकु बीएसकेवाई नवीन कार्ड देवाकू निष्पत्ति निया जाइछि। आसंता काली ठारु एथिपाई ऑनलाइन रे पंजीकरण कराजिबो। प्रति पंचायत रे बाकी रहितबा लोकमानकु योजना रे सामिल करिबाकू 5T अध्यक्ष आह्वान दैछन्ती। सहरांचल लोक परवर्ती पर्यायर बीएसकेवाई नवीन कार्ड प्राप्त करिवे। प्रति पंचायत को लक्ष्मी योजना रे सरकारी बस गड़िबो। कटक रे फेब्रुआरी शेष सुधा योजनार शुभारंभ करा जिवो। या सहित आम बैंक योजना रे कटक जिलार सबु पंचायत रे बैंकिंग सुविधा मिलिबो। 80% लोक सरकारी स्कूल पर निर्भर करुछन्ती, तेणु सेमानकर स्वप्न को साकार करबाकू सशक्त करा जाउछि। परवर्ती खबरटी हेउछि हटिला चकबंदी अंकुश, जमी बिक्री बंटन और हस्तांतर रहिबनी समस्या, प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। चकबंदी जमी विक्रय हस्तांतर और बंटन उपरे लागिथिबा प्रतिबंधक हटि जाइछि। एही संपर्क रे विधानसभा रे पारित होइतिबा अधिनियम संपर्क रे आज राजस्व विभाग पक्षरु विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एहा फल रे ओडिसार प्राय 8000 ग्रामर लक्षाधिक क्षुद्र और नाममात्र चाषी लाभवान होई परिबे। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे 5T और नवीन ओडिशा अध्यक्ष VK पांड्यान विभिन्न जिला गस्त करथिले। एही अवसर रे चक जमी उपरे लागिथिबा अंकुश हटाइबा पई श्री पांड्यान को जनसाधारण निवेदन करथिले। जनतांकर प्रस्ताव आधार रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक लोकमानकर बहुत बड़ समस्या दूर करिसंती। लोकमानकर प्रस्ताव आधार रे चक जमीर बिक्री बटा हस्तांतर उपरु प्रतिबंधक हटाइबा पई राज्य सरकार अंटा भिड़िथिले। परवर्ती खबरटी हेउछि सस्ता हैला सुना, रूपा हैला महंगा, कमिला पुणी थरे सुना दर। भारतीय सुना दर बजार में शुक्रवार सुना सस्ता हो रूपा महंगा होइछि। दर कमिबा परे सुना मूल्य प्रति 10 ग्राम प्रति 62,000 ऊर्ध्व रही। अन्य पक्षरे रूपा मूल्य किलो प्रति 71,000 ऊर्ध्व रही। जातीय स्तर में 999 शुद्धता युक्त 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 62,655 टंका रही। सेहीपरि 999 शुद्धता युक्त रूपा किलो प्रति 71,793 टंका रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मुताबक गुरुवार संध्यारे 24 क्यारेट शुद्ध सुना 10 ग्राम प्रति 62,764 टंका रही, जहाँकि शुक्रवार ह्रास पाई सकाळे 62,655 टंका होइछि। एहिभଳି भाବରେ शुद्धता आधार में सुना सस्ता और रूपा महंगा हो जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि नयागढ़ कंटेमुंडी बाइगण को जीआई टैग मिलिला, छेनापोड़ को अपेक्षा। नयागढ़ जिलार कंटेमुंडी बाइगण को जीआई टैगर मान्यता मिलता बेले नयागढ़ प्रसिद्ध छेनापोड़ को उपेक्षा करा जायतिबा नै असंतोष देखा देछि। तबे नयागढ़ छेनापोड़ को जीआई टैग मिलवा नै साधारण रे आशा संचार होइछि। कंटेमुंडी बाइगण को जीआई टैग मिलता नै एही संपर्क रे आउता एक सांबादिक सम्मेलन रे जिला प्रशासन पक्षरु जिलापाल रविंद्रनाथ साहू एनै सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबरटी हेउछि तीव्र होइछि ड्राइभरଙ୍କ आंदोलन, कटक बस टर्मिनाल रे हंतसंत हेले यात्री। द्वितीय दिन में जारी रही ड्राइभर आंदोलन। गतकाली प्रथम दिन में यार एतेटा प्रभाव देखा जाई नथिला, किंतु आज राज्यर विभिन्न स्थान में ड्राइभर आंदोलन में सामिल होई पारंती। आसंता काली ठारु ए आंदोलन जोरदार हेबाकु रहितिबा बेले आज ठारु कटक बस टर्मिनाल रे यार प्रभाव देखिबाकु मिलिछि। आज टर्मिनाल को आसीछि कम संख्यक बस, फल आज यात्री माने निजर गंतव्य स्थल को जीवाकु असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ती। गत वर्षर दाबी सहित नुआ दंड विधान व्यवस्था को विरोध करी अनिर्दिष्ट काल पर्यंत जातीय स्तर में स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन करुछि ड्राइभर महासंघ। परवर्ती खबरटी हेउछि एही जिले में 2 दिन घड़घड़ी सहित हालुका वर्षा संभावना। राज्य में 7 तारिख पर्यंत घन कुहुड़ी नै हाई अलर्ट जारी। उत्तर पश्चिम ओडिशा रे हालुका वर्षा हेबार संभावना रही। शुक्रवार सुंदरगढ़, मयूरभंज और केन्दुझर रे गोटे 2टी स्थान में घड़घड़ी सहित हालुका वर्षा हो पारे। शनिवार झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और केन्दुझर और मयूरभंज रे स्थाने स्थाने हालुका वर्षा हेबार संभावना रही। बाकी राज्यर अंचल में पाग सुखिला रहिबो, मात्र शीत बढ़िबार संभावना नहीं। आसंता 5 दिन पर्यंत शीत बढ़िबा संभावना देखा जाउ नाही। हेले दक्षिण और आभ्यंतर ओडिशा समेत उपकूलर केतेक अंचल में कुहुड़ी रहिबो। आसंता 3 दिन घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य में शिक्षा व्यवस्थार हेब विकास, खोलिब 18टी सरकारी डिग्री कॉलेज
ଏହି ବର୍ଷରୁ ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଆସନ୍ତା 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 18ଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲିବ। 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର 18ଟି ବ୍ଲକରେ ଏହି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବି ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାରେ ସମାନତା ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ଆଣିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଲେଜ ନଥିବା 18ଟି ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବା କଳା ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କଲେଜ ଆସନ୍ତା 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଫେରିଲା କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଲେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ 3ଟି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି। କେହି ଭକ୍ତି ମନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ କେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାହସୀ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆସିଥିଲା, ସେହି ପକ୍ଷୀକୁ ନିଜ ଗାଁରେ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ 3ଟି ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ କହ୍ନେଇବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ତିରୁଖୁଆ ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ଫେରି ପାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ ଟଙ୍କା। ଦୀର୍ଘ ଦୂରକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ରେଳ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କନଫର୍ମ ବା IRC କିମ୍ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ରଖିଥିବେ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାରେ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଓ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ସେହିଦିନ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ରେଳ ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଟିକେଟ୍ ରହିଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ TDR ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ନାଁରେ ହେଲା ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। କେପଟାଉନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 1-1ରେ ବରାବର କରିପାରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହି ଟେଷ୍ଟ 1.5 ଦିନରୁ କମ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଲ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କେପଟାଉନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହା ଐତିହାସିକ ବିଜୟ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏସୀୟ ଦଳ ଏହି ମଇଦାନରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବେ 3.5 କୋଟି ଭୋଟର। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। 2024ରେ ମୋଟ 12,97,954 ଜଣ ନୂଆ ଭୋଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18ରୁ 19 ବର୍ଷର 4,76,979 ଜଣ ଯୁବ ଭୋଟର ନୂତନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏସିଆର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଦିନକରେ ବଢ଼ିଲା $7.6 ଆରବ ସମ୍ପତ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ପରେ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆର 1 ନମ୍ବର ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅରବପତିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଏବେ ସେ 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଦାନୀଙ୍କର ନେଟ୍ ୱର୍ଥରେ ଜବରଦସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି $7.6 ଆରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆରବପତିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ମୁକେଶ 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍ଥ $97 ଆରବ ପହଞ୍ଚିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍ଥ $665 ମିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଅରବପତିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ 14ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 12ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠିରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ସୁଧ।
सरकारी कर्मचारी मानकु मिलिब अधिक सुध। सरकारी कर्मचारी प्रोविडेंट पांठि पाई नुआ सुधहार स्थिर कर सरकार कहिसंति जे जेनेराल प्रोविडेंट पांठि रे विनियोग करुथिबा सरकारी कर्मचारी माने 2024 जनवरी रु मार्च मध्य अर्थात चलित आर्थिक वर्षर शेष त्रैमासिक 7.1% हार रे सुध पाइबाकु जाउछंती। तबे यही लाटेस्ट खबर सबको आपण जानिबा पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।